Meanwhile, the National Police Detectives Division has named 2 suspects it accuses of forgery in the letter from Golkar's Congress in Ancol declaring Agung the party's leader. National Police spokesman Senior Commissioner Rikwanto says one suspect is Secretary of the Pandeglang Regional Representatives Council and the other head of the West Pasaman DPD Council. They could face up to 6 years in prison. DY ini yang merupakan sekretaris itu memasukkan tanda tangan wakil ketua. Ya. Jadi tanda tangan wakil ketua dipalsukan, kemudian dengan surat yang dia buat sendiri itu dia datang ke Munas Ancol. Untuk HB ini ketua DPD di Pasaman Barat. Dia memasukkan tanda tangan sekretarisnya, tapi dengan cara men-scanning.